अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बजट के हवाले से असेंबली में अभी भी खासी गहमा गहमी चल रही है और बजट सेशन जल्द अज जल्द निपटाया जाएगा। जो हुकूमत के एटलीस्ट मेरे ज़राए हैं वो मुझे ये बात बता रहे हैं कि हुकूमत का इरादा ये है कि बजट सेशन जल्द अज जल्द निपटाया जाए। जिस एक पॉइंट पर कोई कंसेंसस हो जाए, बिलखुसूस इत्तेहादी जमातों के साथ और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें देर ना की जाए। फौरी तौर पर उस मौके का और उस लम्हे का, चंद लम्हात का चलें कह लें, फ़ायदा उठाया जाए और बजट के ऊपर वोटिंग करा ली जाए। दिस इज़ व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड कि गवर्नमेंट के जो मेरे ज़राए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि इस वजह से बजट सेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है और एक सिर्फ मतलब चंद सेकेंड या मतलब चलें एग्जैजरेशन है, लेकिन चंद लम्हात ढूंढने जा रहे हैं फॉर फॉर्मिंग अ कंसेंसस विद द एलाई पार्टीज़। अब नाजरीन, ये वाला जो मामला है ये हुआ क्यों है? इतना इस तरह की पेचीदगी होनी नहीं चाहिए। ज़ाहिर है इत्तेहादी जमातों में जो कि मुसलसल तौर पर जिनसे मुलाकातें भी होती रही हैं, जो ऑन बोर्ड भी रही हैं, जिनसे मुशावरत हुई है, फिर अपोजिशन की जमातें, क्या हम इस चीज़ से कभी निकलेंगे कि अपोजिशन की जमातें जो हैं, हर कोई ये चाहता है और होना भी ऐसे ही चाहिए कि अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव तनकीद करे बजट पे, और जो भी ख़ास तौर पर इस तरह से अब जो मफाद आमा का कोई भी डॉक्यूमेंट है, क्या अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही है या फिर जो अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम हुकूमत लगाती है कि आप लोग सिर्फ एक अपनी ही धुन में रहते हैं, सिवाय अडियाला के आपकी प्रायोरिटीज़ में आवाम दूर दूर तक नहीं झलकती, क्या हुकूमत का ये इल्ज़ाम अपोजिशन के ऊपर दुरुस्त है? फिर मीसाके मईशत की भी अब बातें सुनने में दोबारा से आ रही हैं कि मीसाके मईशत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम तो आपको बड़ा पहले ऑफ़र कर चुके हैं। बट द पॉइंट इज़ कि मीसाके मईशत साइन करने के लिए हुकूमत से भी ये सवाल बनना बड़ा एक लाजिम व मलजूम है उनसे ये सवाल कि आप मीसाके मईशत की तो तब बात करें जब आपके अपने इत्तेहादी आपके साथ ऑन बोर्ड हों या अच्छे टर्म्स में हों। अभी जिस तरह के तंद और तेज़ बयानात पीपल्स पार्टी की तरफ से सुनने में आ रहे हैं, ऐसे में अपने इत्तेहादियों से तो पहले आप रिकनसाइल कर लें, उनसे तो पहले दोस्ती कर लें, फिर उसके बाद आगे की बात करें। गवर्नमेंट के ऊपर ये भी बहरहाल बड़ी वजह एक तनकीद है, इस पे इंशाल्लाह ये भी हम बात करेंगे। फिर जो पोस्ट बजट जो प्रेसर हुई उस पर भी कोई जो वफाकी वज़रा बैठे हुए थे उनके साथ कोई बड़े अच्छे हालात हमने वहाँ आए हुए सहाफ़ियों के नहीं देखे। कई मौक़े ऐसे आए जहाँ पर सहाफ़ी जो हैं वो कहने लगे हमारे सवालात का जवाब नहीं मिल रहा और हम उठ के जाना चाहते हैं। फिर दोबारा उनको आमादा किया गया, बिलखुसूस ये जो वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारड़, उनकी तरफ से उन्होंने कहा आप बैठें, हम या तो उठ गए हों तो फिर आप जाएँ। क्या मामला हुआ? क्या ये एलिगेशन दुरुस्त है कि हुकूमत जो है सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात देने से कतरा रही है? और चंद बिल्कुल बजट की आमद के टाइम पर यह भी बात गलत नहीं है कि शहबाज राना साहब पर जो एक जिस तरह की के इल्ज़ामात लगाए गए थे FBR चेयरमैन की तरफ से, वो भी लोगों के दिमागों में काफ़ी ताज़ा थे, जिसकी बिना पर ये बात, ये एलिगेशन गवर्नमेंट पे लगाई जा रही थी कि आप जवाब ही नहीं देने चाह रहे तो फिर आप प्रेसर का पॉइंट ही क्या है? इस पे भी इंशाल्लाह एक ओपन और कैंडिड डिस्कशन करने का हमारा इरादा है। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा। फिर एक बहुत मायने खेज थॉट, कल हमारा जो प्रोग्राम था साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, उससे एक उनका जो बयान था खासा वो फैला और वायरलिटी भी उसकी हुई। क्यों हुई? वो मतलब दैट सॉर्ट या जो उनका बयान है शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जहाँ पर उन्होंने 18वीं तक के हवाले से बड़ी शार्प तनकीद की है। क्या हम सुन सकते हैं? सुनिएगा खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब की ज़बानी, जो कल उन्होंने हमारे प्रोग्राम में बयान फरमाया और 18वीं तरमीम के हवाले से उन्होंने बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की क्रिटिसिज्म की। आपने उस वक्त पूरी तरह उसको डिबेट नहीं किया, आपके वो फैसला दुरुस्त नहीं था। अब वो हो गया फैसला तो सब उसको कहते हैं कभी बदल नहीं सकता। हम आइन सारा बदल देते हैं, हमने जुडिशरी का निज़ाम बदल दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन हम NFC अवार्ड को नहीं बदलेंगे। इसके बाद उन्होंने इस हद तक कहा कि NFC अवार्ड के तहत जो रकम सूबों को जाती है वो एक्चुअली आप ये समझ लें कि वो करप्शन की नज़र हो रही है। मतलब इतना इस हद तक उन्होंने अपने बयान के ऊपर एम्फेसाइज किया। इज़ द एम्फेसिस वैलिड? ये सवाल उठाने पे हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे। और फौरी तौर पे आई थिंक अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैं रुख करती हूँ कि ताकि यू नो विदाउट फर्दर डू वी कैन गेट टू द डिस्कशन राइट अवे। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन, मेंबर कौमी असेंबली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ड तमाम तर बहस में अपनी जमात के मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ती हैं। वेरी वार्म वेलकम आपको शर्मिला साहिबा, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। अभी बड़े जो है अग्रेसिव किस्म के बजट सेशन से भी उठ के चूके आ रही हैं, सो आई एम श्योर शी इज़ इन द सेम तसलसल। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दरीना तरीन साथियों में से
ایک اپنی جماعت کے بھی ماشاءاللہ اسٹالورٹ ہیں. تمام بحث میں پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو ہمارے ساتھ رکھیں گے, اور میں ان سے کہہ بھی رہی تھی کہ ہی از ویری ویل ریڈ آن اکانومی ہمسیلف, تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے. خوش آمدید بہت بہت آپ کو سینیٹر صاحب. اور حذیفہ رحمان صاحب, ناظرین معاون خصوصی ہیں آپ وزیر اعظم کے, پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی بڑے اہم ارکان میں سے ایک ہیں, اور آج کل بڑے ہیلم آف افیئرز میں معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تو پی ایم ایل این کے تمام تر موقف کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں. بہت آپ کو بھی خوش آمدید حذیفہ صاحب, اور تھینک یو آپ کے وقت کے لیے. شرمیلا صاحبہ, ابھی پروگرام کا آغاز ہی ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس بیان سے کیا, آئی ہوپ یو ہرڈ اٹ. انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہا کہ یہ اجلت میں پاس ہوئی, اس پہ سفیشینٹ ڈسکشنز نہیں ہوئے, اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوبوں کو رقم جا رہی ہے, یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ کرپشن کی نظر ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے سٹیم ہو رہی ہیں؟ بیکاز کمنگ فرام دا فارمر پرائم منسٹر آف کورس اٹ مینس کوائٹ سم ڈیل. بہت شکریہ مونا. ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو, آئی تھنک یہ کہیں نہ کہیں کسی کی زبان بول رہے ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مونا شاہد خاقان عباسی صاحب قومی اسمبلی میں رہ چکے ہیں, اس دوران بھی تھے جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی. اسی جماعت سے تعلق ہے جو آج جس کی حکومت ہے, اس کی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آج سے پہلے تو میں نے کبھی ان کو 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا, اور بالخصوص اتنی ایگریسو بات. 18ویں ترمیم ایک دیکھیں, ہم سب مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد 73 کا آئین اپنی اصل شکل میں بحال ہوا, صوبوں کو خود مختاری ملی, فسکل سپیس ملی, اور 18ویں ترمیم سے جو وزیر اعظم تھے, جو خود بھی رہ چکے ہیں, اٹ اسٹرینتھن دا پرائم منسٹر, بیکاز اختیارات جو ایک ڈکٹیٹر نے لے لیے تھے ایز پریزیڈنٹ جنرل مشرف نے, وہ واپس پارلیمان کو منتقل ہوئے, اور اس کے نتیجے میں ایک بااختیار وزیر اعظم جو ہے وہ بھی قوم کو ملا, اور آج تک مل رہا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں ڈیوالو ہونی تھی وہ ہوئیں. صوبے اپنے خود پروجیکٹس بنا سکتے ہیں, دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ کہ جی وہ ہمیں پیسے دیں تو ہم بنائیں. ٹھیک ہے, میگا پروجیکٹس اپنی جگہ ہیں جس میں شراکت داری ہوتی ہے وفاقی اور صوبوں کی, لیکن ادروائز ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, دیگر چیزوں کے اندر اپنی کیا ان شعبوں میں شرمیلا صاحبہ سروسز بہتر ہوئی ہیں عوام؟ دیکھیے مونا, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, دس کین بی اے ڈیبیٹ, یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, کسی کو پسند آئے گی کسی کو نہیں پسند آئے گی. ہر صوبہ, بلوچستان میں الگ ایشوز ہیں, خیبر پختونخوا کے الگ ایشوز ہیں, پنجاب کے الگ ایشوز ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر چیز 100% درست ہو گئی, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جناح ہسپتال اور NICVD یہ وفاق کے پاس تھا, وفاق نہیں چلا پائی. ایونچولی اب اتنے سالوں بعد جا کے اس کو نہ صوبے کو منتقل کر رہے ہیں, لیکن فنڈنگ پروونشل گورنمنٹ سے آ رہی ہے, تو چلا تو وفاق ہی رہا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ وفاق سینٹر میں بیٹھ کے کتنے صوبوں کے اندر کیا چیز اس طریقے سے کام کرے گا کہ جی ہسپتال بھی چلائے, اسکول بھی چلائے, کالجز بھی چلائے. وفاق وہ کہتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم جیسے کہ میئرز ہوتے تھے, وہ والا سسٹم اگر ہم بحال کر دیں, جیسے MKM کی بھی سب سے میجر پلی یہی ہے. ہونا, دیٹ از another debate altogether. If you want to move from a parliamentary form of government in Pakistan to a presidential form, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس کے لیے تو پھر آپ یہ پورا سسٹم ہی ختم کر دیں, اور پھر آپ پریزیڈنشل سسٹم لے کر آئیں, پھر پریزیڈنٹ بیٹھ کے چلائے جس طرح ہوتا ہے دیگر ممالک کے اندر. لیکن اس وقت تو آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی پارلیمنٹری سسٹم بھی چل رہا ہے لیکن جی صوبے اس کو چلائیں. It doesn't make sense. I don't know why he's saying things like that. And what if مطلب he adds on to it and he further alleges کہ جتنی جو رقم جاتی ہے وفاق سے صوبوں کی طرف وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے, مطلب دیٹ از کوائٹ اے اسٹیٹمنٹ. نہیں دیکھیں, لیٹ می ٹیل یو کہ انفارچونیٹلی کرپشن کا عنصر تو بالکل ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گی.